কবি অশোক দাসଙ୍କ ଜୋଇ ବବି ଦାସଙ୍କ ଶଳା ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମ ଜୋଇ ତମେ ତମ ପାଇଁ ପଇସା ଥାଇପାରେ, ତମ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଥାଇପାରେ, ତମେ ଜଣେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହେଇପାର, ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ, ତମ ସମୟରେ ତମେ ନୋଟିସ ଦେବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚୁନକୋଳି ପଥର ଗାଡ଼ିଆ ବାରମାଳ ଆମେ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ଏ ପୁରୁଣା ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ରାଜଧାନୀ ହେଇଛେ 70-80 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଟିନ କି ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଦି ଜଣ ଚାପ ପକେଇଲେ ବେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିছে, କାଲି ବି ବନ୍ଦ କରିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ହବନି। ପୁଲିସ ମରିଛି, ସବୁ ପୁଲିସ ଧରିବା ଦରକାର। पुलिस मारी गोटे लोक बाड़े 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 तमें पुलिस आगे जेमतार मारदब, एटा घोर अन्याय नुह। नाई कलिजा टी बड़ अरविंदर, हाँ कहीं से रविदास अशोक दास जोई बबी दास शला एते गर्व करिया उचित नुह। आम जोई तमें मोर बड़ भाई अशोक दास राम लखन भाया भाई आम थिलु, तांको जोई तमें एते गर्व कौन? तुम पाए पैसा थाईपारे, तुम पाए ज्ञान थाईपारे, तुम जने भल आक्टर हो पार, लोक एत अंडर एस्टिमेट करिया उचित नुह। कहारी को अंडर एस्टिमेट को सांबादिक हो को नागरिक हो, आमे आज पर्यंत कौन सांबादिक को नागरिक को केबे कौन कुभाषा प्रयोग करनु। आम उपर बर हुए आम हसी दे झाड़ी चली जाऊ, किंतु करवाटा उचित नुह। आमर से जोई देखिले कहबी जोई ये बयस एमती उत्पात हवा उचित नुह। मो कथा मानिब से ना ना से बयस दे कौन आम जाइनु सेमि कि भल कम कर। यही बयस विधानसभा भितर आम पशिलु, से भाया कम कर। यही बयस ए बेकार युवक फाइट कर जेल जाइलु, से काम कर। ए चाषी की पानी मरया जेल जाइलु, से काम कर। ए लोक कर। ए जो घर भांगा नोटिस कर बारमाण सुंदरपुर एवं पथर गाड़िया चुनकोली एपाई आम जेल जीवु खातिर ना आम मना करूँ। एमाने ओन बासिंदा आदिवासी गाँ, तमें मुख्यमंत्री आदिवासी, तम समय तमें नोटिस देव भांगिया चुनकोली पथर गाड़िया बारमाण आम केबे बरदास्त करूनी। ये पुरुना आदिवासी गाँ राजधानी ହେଇଛେ 70-80 वर्ष तले, ये हजार हजार वर्ष तल आदिवासी गाँ। ताकू तमें कौ कंपनी की दब, कौ बिल्डर को दब, आम छाड़देबू। मुझे कहूँ ये कम पे आसू आ सुखिला कम न मातु छाड़ से आम जोई मुझे दुख। अरे नरेंद्र मोदी महोदय भारत प्रधानमंत्री, तमें डकायतगिरी कर भारत वर्ष जनसाधारण को, तमें तेल कंपानी टू पैसा आदाय कल। वेस्ट बेंगल गोटे नारी के हरिया ममता बनर्जी के 800 नेता मंत्री एकाठी हेल, चारिआडू टंका नेल, आदानी बादानी टू सब बांटिल, खरारे बुलिल। जेमती इलेक्शन सरीगला से तेल कंपानी कर जहाँ तेल बढ़े आमको जहाँ दे आदाय कर। प्रथम से आदाय 3 टका बढ़ेले, फिर आज 100 टंका बढ़लानी पेट्रोल डीजेल गैस। यारे ये जाई 5टा राज्य समुद्र गाधौंट साबुन मार्चुंट काखेरे नरेंद्र मोदी। ए देखा काली गोटे समुद्र कूल गोटे होटेल पड़ी साबुन काखेरे मार्चुंट। हाँ काखेरे मारिया देखी तले कौटी मार्थ पानी भितर मुझे कहीपरि। लज्जा, घोर लज्जा। कम पुटिन के जाओ हमारे आवाज दबा द्वारा चाइना राष्ट्रपति की धन्यवाद, पुटिन की धन्यवाद।
ଏ ଦି ଜଣ ଚାପ ପକେଇଲେ ବେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛି, କାଲି ବି ବନ୍ଦ କରିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ହବନି। ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ, ତେଲ ରେଟ୍ ସମାନ ହେଇଯିବ। ବହୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆସନ୍ତୁ, ୱେଲକମ୍। ପୁଟିନର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦରେ ବହୁତ ଦାନ ଅଛି, ଚାଇନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଦାନ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇ ପୁଟିନ ଜିଆ ନାଳ, ଇଏ ପିମ୍ପୁଡି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଅଛି ଶକ୍ତି ଆଙ୍କର। ଯୁଦ୍ଧଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଅଭିନନ୍ଦନ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ବୋଲଗଡ଼, ବାଲିଅନ୍ତା ବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ସବୁ ଗାଁରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିଛ? ଇରାନରେ ପାଏ, ଏଠି ୟୁକ୍ରେନରେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ମରିଛି, କାଲି ଆସୁଛି ତା ବଢି, ତମେ ଜାଣିଛ? ଓଡିଆ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଲୋକ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡେଲ ଲେବର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବନି କମ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁ ଗିରଫ ହେବେ। ପୁଲିସ ମରିଛି, ସବୁ ପୁଲିସ ଧରିବା ଦରକାର। ପୁଲିସ ମାରିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଡେଇ 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 ତମେ ପୁଲିସ ଆଗରେ ଜେନ୍ତାର ମାରିଦବ, ଏଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ? ଆଉ ସେ ଗାଁ ବାଲା କଣ କରୁଥିଲ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଜିଅନ୍ତାର ମରିଗଲା, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ହବା ଉଚିତ। ନୟାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଭିତରେ ପଶିକି ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ